ክርስቶስ የማበራበትን የምደምቅበትን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃልህን ላክልኝ በሉት። ቃልህን ላክልኝ በሉት። ቃልህን ላክልኝ በሉት። ቃልህን ላክልኝ በሉት። ሬባሃሪያ ሞራ ባሃዶስያ የዘላለም አምላክ ስምህ ይባረክ። እንደገና በፊትህ ለመሆን እድል ስለሰጠህን ስምህ ይባረክ። በዚህ ማለዳ ደግሞ እግዚአብሔር በፊትህ ቀርበናል። አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃልህ ተናገረን፣ ለልባችን ተናገረን፣ የምንቀየርበትን ቃል ስደድልን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ብርሃንን ስጠን፣ እንድንረዳው እርዳን። ክብር ሁሉ ለገናናው ስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም መሻቶቻችሁን ተቀበሉ። በኢየሱስ ስም ማናችሁም ያሆናችሁ አትመለሱም። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግራ በገባችሁ የሕይወት አቅጣጫ ላይ በቆማችሁበት የሕይወት አቅጣጫ ላይ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ብርሃን ያገኛችሁ። Direction you are confused, receive the light of the Lord. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን ሰጥተን Give a high glory to the Lord. እንቀመጣለን። And please take your seats. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁላችሁንም ወደዚህ ስውር እንቅፋቶችን ወደ መስበር የቅባት አገልግሎት እንኳን ደህና መጣችሁ I እላችኋለሁ። welcome all of you into this breaking invisible barriers in anointing service. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስውር እንቅፋቶችን መስበር Breaking invisible barriers. ያማ አታዋቸው That means you will not look ግን at ይገድባሉ፣ them, but they will inoculate. ያሰናክላሉ። They will give an obstacle. ዛሬ ግን ለእናንተ መልካም የምስራች But አለ። today I do have a good news for you. እነዛ ስውር እንቅፋቶች Those ከመንገዳችሁ invisible barriers ይወገዳሉ። shall be removed from your path. እነዛ ስውር እንቅፋቶች ከቤተሰብ ሕይወታችሁ Those ይወጣሉ። invisible barriers shall be removed from your family life. እነዛ ስውር እንቅፋቶች ከጤንነታችሁ ላይ ይወጣሉ። Those invisible barriers shall be removed from your health. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. በተከታታይ የጀመርነው ክፍል አለን። We have started a teaching series, ስኬት የሚጠይቀው መረዳት። understanding the demands of success. ስኬት መንገድ ነው እንጂ መድረሻ አይደለም። Success is a path, not a destination. ስኬት መንገድ ነው እንጂ መድረሻ አይደለም። Success is a path, not a destination. ሃሌሉያ Hallelujah. የምንደርስበት ስፍራ Our destination, መቆሚያችን አይደለም። it's not where we stop. በሕይወት እስካለን ጊዜ ድረስ As long as we are alive, ከአንደኛው ደረጃ from one level, ወደ ሌላኛው ደረጃ እንሻገራለን። we shall transform into another level. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር The word of God says, የጌታን ክብር the glory of the እንደ Lord መስታወት እያብለጨለጨ shining his glory like a mirror, መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ as it is done from the Lord who is a ያን spirit, መልክ እንመስል ዘንድ to look like that ከክብር ወደ image, ክብር እንለወጣለን። we shall transform from glory to glory. አሜን Amen. ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለን ኢየሱስን ይዘን ማነው ሚቋቋምን? ገና እናብባለን ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለን ኢየሱስን ይዘን ማነው ሚቋቋምን? ገና እናብባለን ገና እናብባለን። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ገና ታብባለህ በሉት። ገና ታብባለህ በሉት። Say to him, you shall በኢየሱስ ስም እንደታወጀባችሁ እንደዛ ሆኗል። So shall it be as declared on you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ስኬት ባየነው የብርሃን ልክ ነው። So success is just the same as the amount of light you have seen. ስኬት
ባገኘነው ብርሃን ልክ ነው። It is equivalent to the amount of light we have got. ከሞኤንኮ ካምፓኒ ሁለት መኪና ተመሳሳይ ሲሲ ያላቸው ጉልበት ያላቸው መኪኖች ከለራቸው ጭምር ተመሳሳይ የሆኑ መኪኖችን ውሰዱ። Go to Moenko and take a car with the same CC, with the same color and model. Hallelujah. Hallelujah. ሁለቱንም መኪና በማታ ለመንዳት አዘጋጇቸው። Prepare both cars to ride both cars during the night time. ያንደኛውን መኪና መብራቱን ብቻ አውጡና የእጅ ባትሪ ገጠሙለት። Take out the light of the car, the one of the car, and use a hand battery and for it. Hallelujah. A hand lamp. Touch light. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ከዛ በኋላ ሁለቱንም ተመሳሳይ ስኪል ያላቸው ሹፌሮች አስገቡበት። Then take the same types of drivers who have the same types of energy. ከዛ በኋላ በጨለማ ነዷቸው። Then allow them to drive during the night time. የትኛው ፈጥኖ ይደርሳል? Which one will arrive early? Hallelujah. Hallelujah. በእጅ ባትሪ የሚታገዘው ነው የሚፈጥነው? Is that the one that's using a hand torch? No ወይስ በመኪና አሁን ኤልኢዲ whatever ብቻ or the one who is using ያለው ብርሃን በሚሄድ ሂዱ። Go to use the great light. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የሚፈጥነው ከፍተኛ ብርሃን ያለው ነው። The one which will have a good spirit, the one that have a good light. ጥሩ ኢንጂን ሊኖረው ይችላል። It might have a good engine. ብርሃን ከሌለው ግን But if there is no light, ፍጥነቱ ይገደባል። his speed shall be limited. ዛሬ እላችኋለሁ Today I say to you, የእናንተን ፍጥነት የገደበ the things that have limited your speed, የትኛውም የብርሃን እጦት every lack ከሕይወታችሁ of ላይ light, የተወገደ it is ይሆናል። removed from your በኢየሱስ life. ስም የተወገደ In the name ይሆናል። of Jesus, they are destroyed. ሃሌሉያ Hallelujah. ሆሴዕ 4:6 ላይ እግዚአብሔር ቃል On ሲናገር Hosea chapter 4 verse 6, ሕዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። my people perishes because of lack of knowledge. ሃሌሉያ Hallelujah. ያ ማለት ሕዝቤ የሚለው በውጭ ያሉትን አይደለም። When he says my people, it is not በቤት those who are ናቸው outside. ያሉት። They are በቤት in his ናቸው house. ያሉት። They are in his house. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ነገር ግን በቤት ውስጥ ሆነው While they are in the house of the Lord, ሃሌሉያ hallelujah, ዕውቀት የላቸው ያ ማለት they በሌላ have no አነጋገር ብርሃን knowledge. የላቸው። That means they have no light. ብርሃን ስለሌላቸው Because they don't have light, እንደፈለጉ መሆን አይችሉም። they are not used to become as they want. በአንድ ክልል ተወስነው ነው ያሉት። They are limited at some spots. ዛሬ የከበባችሁን ክልል Today አፈርሳለሁ። I will destroy the things በኢየሱስ that ስም are surrounding አፈርሳለሁ። you. I will destroy them. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ብርሃን ያስፈልጋል። So we need light. ባገኘነው ብርሃን ልክ ነው። It is by the light we have got. ታስታውሳላችሁ ሉቃስ 15 ላይ Do you remember on Luke chapter 15? የጠፋ ልጅ አለ። The prodigal son. ሃሌሉያ Hallelujah. እኔ ግን ስለ የጠፋውን ልጅ አልኮንነውም። I will not blame that prodigal son. በቤት እያለ የጠፋ ልጅ አለ። There is a son that's lost while he is in the father's house. ሃሌሉያ Hallelujah. ጠፋ ያልተባለ ግን የጠፋ He is not named as if it's lost, but it's already lost in house. ያ ሰውዬ ብዙ አማኞችን ይመስላል። That individual looks like many believers. ብዙ አማኞችን ይመስላል። He looks like many believers. በቤት ውስጥ ነው ያለው። They are in the house. He is ነገር in the ግን house, ጠፍቷል። but he is already lost. ተሰውዛላችሁ ልጁ Remember? ተገኝቶ መጥቶ After the prodigal ድጋሚ son was found ፖርሽን and ሊወስድ returned back, በመጣ ጊዜ when he returned back to take his another portion, ሃሌሉያ hallelujah, ጫጫታ ሰማ። he have heard a noise. ጭፈራ ድምፅ ሰማ። He heard a voice of songs. ምንድነው የተፈጠረው አለ። Then he says, what's happening? እንዴ አለ አልሰማም እንዴ አለ። Didn't you hear they said unto አባት him, የጠፋው ልጅ ተገኝቷል። your father's lost son is ስለዚህ found? ያ ስትቀልበው የነበረውን ፍሪዳ Because of ታረደለት። that, they are just simply slaughtering the oxen that you are feeding. ከጓደኞቹ ጋር እየተደሰተ ነው። He is enjoying with it አንተ with his ይኸው እዚህ ጋር friends. ነው ያለው። You are just simply here. አልገባም አለ። Then he says, I don't enter into the house. ግባ ቢባል አልገባም። Even if he was ለምን? asked, he didn't want to ለምንድን ነው enter. የማትገባው? Why? What's your problem? እንደ ባሪያ ተገዝቼልሃለሁ። I am just subduing unto you like a ዛሬ slave. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of የባርነት Jesus today, ቀንበር the ከሕይወታችሁ yoke of የተወገደ slavery ይሁን። is destroyed from your life. አሜን Amen.
ሃሌሉያ Hallelujah. እንደ ባሪያ ተገዝቼ ይላል። I subdued unto you like a slave, he says. ሃሌሉያ Hallelujah. አባትየው ባሪያ ሌላ ባሪያ አለው። The father have his own slaves. ተጨማሪ ባሪያ አይፈልግም። He don't want additional slaves. ያልታወቀ የማይከፈለው ባሪያ Unknown slave who is not paid. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በቤት ውስጥ አባትየው ልጄ ይላል። ለካ His ወርዶ father calls him ባርነት as ውስጥ his ገብቷል። son, but the son is calling him as a slave. አባትየው ምን አለው? What did the father say unto him? አንተ እኮ ልጄ ነህ አለው። He said to him, you are my son. መቼ ጠይቀኝ ታውቃለህ? When did you ask me about anything? የኔ የሆነ ነገር ሁሉ እኮ ያንተ ነው። Everything that belongs to me is yours, he said unto him. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus Christ, በስኬት መንገዳችሁ ላይ የቆመ anything that's standing on the path of የትኛውም your አይነት success, መጋረጃ any form of veil, ከመንገዳችሁ ላይ የተወገደ are ይሆን removed from your path. በኢየሱስ ስም የተወገደ In the name ይሆን of Jesus, let it be removed from your path. በኢየሱስ ስም የተወገደ In ይሆን the name of Jesus, it's removed. አሜን Amen. አሜን Amen. ከጎናችሁ ያለው ሰው Say to someone besides you, እርግጠኛ ነኝ አልጠፋህም አንተ are በል you sure you are not lost? ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ብርሃን ያስፈልጋል We need light. ወዳጆቼ ብርሃን My ያስፈልጋል friends, we need light. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus ነው Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ዛሬ አንዱ የምናየው Today what we are going to see is ስለ ራስን መግዛት እናያለን about self-control or discipline. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ራስን መግዛት Self-control, discipline. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ብዙ ሰው Many individuals, ጦርነት ያለበት ከውጭ እንደሆነ ነው የሚያውቀው they thought as if the war is from outside. ከራሱ ጋር ጦርነት አልገጠመም He didn't start a fight against ራሱን his own self. አላሸነፈም He didn't want his own self. ስለዚህ በቀላሉ ለውጭው ይሸነፋል Because of that, he is a victim to the external force. ሃሌሉያ Hallelujah. አንድ ጊዜ አንድ ቦክሰኛ በቲቪ ሲጠየቅ ሰማሁኝ One time I heard a boxer when he is interviewed in a TV, on a TV. ኢትዮጵያዊ ነው ካናዳ An ውስጥ Ethiopian. ያለ ቦክሰኛ ነው He lives in Canada. maybe ሰምታችሁ ሊሆን You ይችላል might hear about it. ሃሌሉያ Hallelujah. እና ይሄ ቦክሰኛ This boxer, ጋዜጠኛው ሲጠይቀው when the journalist asked him, አንድ ነገር አለው he said one thing. በአንድ ጊዜ 19 በግ ትበላላችሁ አለው He asked him, you eat 19 goats at one sheep or at one time? He asked him. አልኩኝ ምን አይነት ጥያቄ ነው መንጋጨለው I said, what type of question is this? ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. እና የገረመኝ የጠያቂው ሲያናድደኝ While እንደገና I am getting የሰውየው amused by መልስ the ደግሞ question, the አፌን answer of the አስከፈተው individual also opens my mouth. አዎ አለ He said yes. ክብር አላንገራገረም አዎ He said yes ሃሌሉያ without hesitation. አለ ግን 19ኙም በግ አለ Then he said, ነፍሴን those የመለሰው 19 sheep, 19ኙ በግ የማገኘውን ነገር አለ the things I get from 19 sheep, ያን ካሎሪ በአንድ ታብሌት ተወስዳለሁ I will get that from one tablet. ሄሎ Are you? ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አንድ ታብሌት ተወስዳለሁ አለ I will take a single tablet that represents 19 sheep. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ለምን መሰላችሁ ይሄንን ያመጣውላችሁ Why did I bring this unto you? አንድ ብርሃን ታሪክህን ይቀየራል One light shall transform your history. ሃሌሉያ Hallelujah. አንድ የቃሉ ብርሃን One ሃሌሉያ light of the word ሕይወትን shall ያሸጋግረዋል transform your life. አሳውሱ ይወር እኔ Remember ለከፍታ this month, ተዋጭቻለሁ I am reading for the top. ሃሌሉያ Hallelujah. የሚያስፈልገን ነገር አንድ ብርሃን What ነው we need is a single light. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ On John chapter 1 verse 5, the Bible says, ከላይ ከፍ ብላችሁ ስታነቡ ቁጥር 1 ጀምሮ when you read በመጀመሪያ starting ቃል from ነበር verse 1, ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር in the ይላል beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነስ አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ All አልሆነም things ይላል were made by Him, and without Him was not
anything made that was made. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ ዝቅ ብሎ ሲናገር Then ቁጥር 5 ላይ verse 5, ብርሃን በጨለማ ይበራላል and the light shines in darkness, ጨለማም and darkness comprehend it not. ሃሌሉያ Hallelujah. ብርሃን በጨለማ ምን ይላል? Light shines upon what? Upon darkness. ይበራል። It shines upon darkness. ሃሌሉያ Hallelujah. ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የሚጠቀመው ጨለማን ነው። Satan always uses the darkness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አለማወቃችንን ነው መጠቀም የሚፈልገው። He wants to use our ignorance. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ እንዳታውቁ ደግሞ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? አታንበብ። What he used to trick you, not to know, is he makes you not to read the word of God. ራስህን እንዳትገዛ ያደርጋል። He makes you not to control your own self. ምክንያቱም ለማንበቢያ የራስ ሰዓት መድበ በዛ ሰዓት መንቀሳቀስ ስትጀምር When you start by assigning a time for a reading, የጸሎት ሰዓት ወስነ በዛ ሰዓት መንቀሳቀስ when you ስትጀምር fix a prayer time and started operating in that way, ከህይወት እያስወጣው እንደሆነ ይገባዋል። he understands as you are casting it out from your own ስለዚህ life. ራስን በዛ ባወጣው ስኬጁል ራስን እንዳትገዛ ያደርጋል። So he makes you not to discipline by the schedule you have already prepared. እጾማለሁ ብለህ ስታስብ When you think of fasting, ጨጓራ ቢነሳብህ he tells you if you እንደዚህ might ብትሆንስ? cause a gastritis. የተለያዩ ምክንያቶችን ይሰጣል። He will gives you different reasons. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. አንዳንድ ጊዜ ሰዎች Sometimes ነገ ጾም ነው ሲባል when it's announced tomorrow is a fasting, ነገ ስለምጾም ይልና ማታ ወጥሮ because I'm going ይተጋል። to fast tomorrow, he will take so many amount of food today. ከምግብ ጋር በጣም ትጋት ያደርጋል። He will labor in the food. ሌላ ቀን እኮ ቁርሱን ሳይበላ እስከ 6 ሰዓት ትዝ ላይ Even ነው another ይችላል። time he might, even if he didn't take his breakfast, he might not remember even at 12. ማታ የተጋለታ ግን But when he labored in the food in the night, ሆድ 11 ሰዓት ያንኳኳል። then his stomach will knock at 5 early መብላት morning. አለብህ ይላል። He tells him to eat. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ ራስን መግዛት Self-disciplining oneself. ማለዳ ላይ የራሴን አንድ ነገር ነገርኳቸው። In the morning, I told them about my own experience. ቀደም ባሉት ጊዜያት ገና የተልእኮ እንደጀመረ During the early time of this commission, እንላክና እቃዎችን እንገዛለን እዛም እንላለን። we are sent to buy different issues in tools. አንድ አሳይመንት ተሰጥቶ ከወጣ በመንገድ መብላት ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሰላምም አንልም። አሜን። If an assignment is given unto us, even we will not greet anyone till we fulfill that thing. የተሰጠን ቦታ ደርሰን ነው የምንመጣው። We will go to the place we are assigned at, and we will return back accordingly. የበላዮቻችንም ያን ሰዓት ያውቁታል። And also they know our ከዛ ብራንች አድርጎ መዘግየት አይቻልም። So we will not delay from it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እና አንድ ቀን ግን But one day, ድንገት ራሴን ምግብ ቤት በር ላይ ያገኘሁት። suddenly I found myself before a restaurant. ሃሌሉያ Hallelujah. እና ድንገት ደነገጥኩኝ። Then suddenly I got shocked. አንተ ነዚህ ያመጣኝ አልኩት። Is that you who brought me here? አትበላትም። Then I told him, you will not eat. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም ሆዴ እየገፋ ምግብ ቤት ሊያደርሰኝ አይገባም። My belly will not push me, drive me to a restaurant. እኔ ነኝ ልወስንለት It's የሚገባው። me who have to decide for him. እሱ እኔን ሊቆጣጠረኝ አይገባም። My belly will not control me. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ነገ እኮ መጾም የለብህም ሊለኝ ነው። If it is in such a way, he might say we will not እየቀጠለ fast today. አትጸልይ ተኛ ሊለኝ ነው። He might instruct me to sleep rather ምክሩን than pray. እየሰማው ገደል ልገባ ነው። That means I'm hearing the food, and I'm entering into a pit. ዛሬ ብዙ ሰዎች ስጋቸውን እየሰሙ ስጋቸውን ስላልገዙት because of feeling their flesh, ስጋቸውን ስላልገዙት ህይወታቸው እየተበላሸ ነው። their life is just getting spoiled. መጽሐፍ ቅዱሳችን መክብብ ምዕራፍ 3 ላይ Our Bible says on Ecclesiastes chapter 3, ለሁሉም ጊዜ አለው። ከቁጥር 1 there is ጀምሮ time for everything. ለሁሉም ጊዜ አለው። There is time for everything. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለመብላት ጊዜ አለው። There is time to eat. ለመጾምም ጊዜ አለው። There is time to fast. ለእያንዳንዱ ነገር ጊዜ For አለው። everything there is a time.
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም Today, ራሳችሁን in the name of የምትገዙበትን ጸጋ ተቀበሉ። Receive a grace to discipline yourself. ትልቁ ጦርነት ከራስ ጋር የሚደረግ ጦርነት ነው። The greatest war is the war with oneself. የብዙ ሰዎችን ስኬት ላይ ያለመድረስ እንቅፋት የሚሆንባቸው ራስን መግዛት ያለመቻል ነው። It is lack of self-discipline that hinders multitudes not to attain their success. ለምሳሌ For example, አብዛኛው ክርስቲያን ነጋዴዎች ፌል many የሚያደርጉበትን ልንገራችሁ። Christian businessmen ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደሞዝ የለውም። have no salary. የራሱ እንትን ነው ሱቁ የራሴ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። He thinks as if that business is his own. ደሞዝ የለውም። በፈለገ Have no ጊዜ salary. እጁ He ወደ takes ባንኮኒ ይሮጣል። the amount he wants and he takes it out. የሆነ ሰው መጣ Some individual came. ከባንኮኒ ለስላሳ ልግዛልህ ይላል He ወይ will ውሃ take the ልግዛልህ። money and let me buy a soft drink for you. ምንም ዲሲፕሊን የለው። ራስን መግዛት There is የሚባል no ነገር የለው። discipline. There is no self-control. ከዛ ፓስተር ጸልይልኝ ይላል። Then he will come and pastor, please pray for me. ምክንያቱም እጁ ላይ ነው መጸለይ ያለበት። It should be the ያ prayer should be የሚሮጠው on እጁ። his hand. The one that is taking away. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ራስን መግዛት ያስፈልጋል። We need to discipline, control ourselves. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለራስ ደሞዝ ሊኖር ይገባል። You have to have your own salary. ተቀጣሪ ቢሆን እዛ ቦታ ላይ ያለው እንደፈለገ እጁ ይሮጣል ወደ ባንኮኒ። If the one who is over there is an employee, can he take the money the way he wants? ራስን መግዛት ያስፈልጋል። We need to control oneself. በኢየሱስ ስም የማስተዋል አይኖቻችሁ In ይብራ። the name of Jesus, let your eyes of understanding open. መጽሐፍ ቅዱስ እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን ይላል። The Bible says we have the mind of Christ. የክርስቶስ አእምሮ አለን። We do have the mind of Christ. ስለዚህ ይህን ልንጠቀምበት So we ይገባል። need to use it. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። To Jesus. ስለዚህ ራስን መግዛት ማለት Self-discipline means ለተሰጠን ተግባር ወይም ተልእኮ የሚጠይቀውን ማድረግ ማለት ነው። doing the things that are expected from us for the mission that's given unto us. ሃሌሉያ። Hallelujah. እኔና ኃይሌ 9 ወር ነው የተወለድነው። We are born in 9 months. እሱ 25 ሪከርድ ሰብሯል። You have broken 25 records. እኔ ደግሞ ብዙ እንጀራ ሰብሬያለሁ። And I have broken many breads. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ እሱ ያንን 25 ሪከርድ የሰበረው እንዴት ነው? How did Haile broke those 25 records? ራሱን ዲሲፕሊን By እንዳደረገ። disciplining his own self. አንዳንድ ሯጮቻችንን ካያችሁ የሆነ ኦሎምፒክ ምናምን ላይ ሲሮጡ ተስፋ አድርገንባቸው በጣም ወርቅ ያመጣሉ ያልናቸው ከዛ ምንድነው ሲባሉ ማታ የበላሁት ምግብ ይላሉ። Most of the time, most of our runners, those who participated in Olympics, when they didn't get a result and we asked them, they give us a reason that the meal they have taken the last night causes that failure. ያንን ምግብ ባይበሉ ኖሮ ይወጥ እንትን ይሉ ነበር። If they didn't took that meal, they will win. ከተፈቀደላቸው መስመር ሲወጡ ነው። When they get out of the path that's allowed for them. ዛሬ ብዙ አማኞች Today many believers ከተፈቀደላቸው መስመር ይወጣሉ። they goes out of a line that's permitted for them. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማይመች አካሄድ አትጠመድ ይላል። The Bible says don't yoke yourself with the way that's not right. አንዳንዶች አላማኞች በሚሄዱበት መንገድ ስኬታማ ለመሆን ይሞክራሉ። Some wants to be successful the way unbelievers choose. አልተፈቀደልንም። That's not allowed for us. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስንቶቻችሁ ከኔ ጋር ተስማማላችሁ? እኔ How የምለው many of you agree with me? ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር መንገድ ካልሆነ በሉ እስቲ Say if it is not on the path of the Lord, በየትኛው ማቋራጭ መንገድ I will not take any shortcuts. አልፈልገውም በሉ። I don't want it. ሃሌሉያ። Hallelujah. በእግዚአብሔር መንገድ The path of the Lord. ስንት ዓመት ልትኖር ነው እዚህ? How many years you are going to live on this earth? 100 ዓመት ካሁን በኋላ እንኳን ብትኖር አጭር ነው። Even if you live 100 years after this is very short. ወዳጄ ዘላለም የሚባል አለ ቁጥር My friend, የሌለው። there is an eternal life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ብዙዎች እዚህ ምድር ላይ ዘላለምን ረስተዋል። Many forgot while they are on this earth about the eternal life. እዚህ ምድርም እየፈጉ ነው ያሉት። They are laboring in this life. መጨረሻም እርግጠኛ አይደሉም። Even additionally, they are not sure their future about their future. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah.
ለኔ እግዚአብሔር ይሻለኛል። It's for me. It's better for me to be with the ለኔ Lord. እግዚአብሔር ይሻለኛል። For me, God is better than ክብር everything. ለኢየሱስ ይሁን። Jesus, glory to ክብር Jesus. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to ስለዚህ Jesus. የሚጠይቀውን ነገር ማድረግ ነው። Doing what it requires from us. ቢዝነስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቢዝነስ የሚጠይቀውን ስታደርግ በዛ መንገድ ይሳካላል። When you do a biblical business requirements, you shall succeed. በትምህርቱም እንደዛው The same way in the academics. በትዳርም እንደዛው The same in the marriage. የሚጠይቀውን ማድረግ Doing what it expects from us. ለሚጠይቀው ግን ብርሃን ያስፈልጋል። But it requires light. መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ On Ecclesiastes chapter 10 verse 16. ንጉሥሽ ሕፃን ሆኖ መኳንንቶችሽ ማልደው የሚበሉ አንቺ ሀገር ወዮልሻል። መክብብ 10:16 Woe to thee, O land, when thy king is a child and thy prince eats in the morning. ሃሌሉያ። Hallelujah. ማልደው የሚበሉ Those who eat early morning, ነገሥታት kings, የመጀመሪያው ተነስተው ተግባራቸው ቁርስ የት አለ አይደለም። their duty, what they are going to do early morning is not asking about their breakfast. ካሉበት ከተማ ጀምሮ አጠቃላይ ሪፖርት ይቀበላሉ። They will receive a report of the city of the country first. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከዛ በኋላ አሳይመንት ይሰጣሉ It is after that they give an assignment እንጂ to the መጀመሪያ responsive ones. ቁርስ ላይ ጉባ አይሉም። They will not go to their breakfast directly. ሃሌሉያ። Hallelujah. ያ ይህ ስርዓት መሆን አለበት። This should be the system. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ራስን ለዛ ማስገዛት ያስፈልጋል። Subduing oneself for that purpose. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለዚህ ራስን መግዛት ስጦታ ሳይሆን ምርጫ ነው። Self-control or discipline is not a gift, but it's a choice. ራስን መግዛት ስጦታ አይደለም። Self-discipline is not a gift. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምርጫ ማድረግ ያስፈልጋል። We need to make that choice. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ራሴን ለመግዛት ምርጫ ያድርጋለሁ በሉ። I choose to discipline myself. ግዴላችሁም ተናገሩ። Say, I choose to discipline myself. ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አመንኩ ስለዚህ ምን አልኩኝ? The Bible says, I believed and መናገር ያስፈልጋል። I spoke it. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 እስከ 6 ሲናገር On 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6 ሃሌሉያ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረህ መከራን ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላል። ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ ሊሆን ይገባዋል። So therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that was entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he yet not crowned, except he strives lawfully. እንደሚገባ አድርጎ ባይታገላል። If he not strives as it's expected from him. እንደሚገባ ለመታገል መጀመሪያ ራሱን ትሬን ማድረግ አለበት። To strive as it's expected, we need to train ourselves. ራሱን ማሰልጠን አለበት። Training oneself. ሁልጊዜ ራሳችንን በቃሉ የምናሰለጥን መሆን አለበት። We have to be the one that trains our own self by his word each and every day. ሃሌሉያ። Hallelujah. በውትድርና ስልጠና አይቆምም። In the camp of soldiers, training will not cease. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስልጠና አይቆምም። Training shall not cease. የመጀመሪያ ስልጠና ሰልጥኖ ከተመረቀ በኋላ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ስልጠና ውስጥ ነው ወታደር። Once he graduated from a training, a soldier will continue in those ጡረታ ሲወጣ training. ብቻ ነው የሚያቆመው። It's only after retirement that he stops training. ስለዚህ ራስን በቃሉ ማሰልጠን ያስፈልጋል። So we need to train our own self by the word of God. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ ይላል። The Bible says become like a good soldier of Christ. ስለዚህ
አብረህ መከራን ተቀበል ይላል። So endure in this challenge. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ እንደ ወታደር ራስን በቃሉ ማሰልጠን ያስፈልጋል። We need to train ourselves like a soldier. ውጤታማ የምንሆነው በስልጣናችን ባገኘነው ልክ ነው። We become effective, successful according to the trainings we have received. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ያ ማለት ራሳችንን መንገዳችንን በቃሉ መፈተሽ አለብን። That means we need to test, we need to prove our paths by the word of the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ጳውሎስ ሲናገር Paul says አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 27 ላይ on 1 Corinthians chapter 9 verse 27. ሃሌሉያ Hallelujah. ነገር ግን አለ ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። He says, but I keep under my body and bring it into subjections after preaching to others. ጳውሎስ እኮ This የአዲስ ኪዳን ግማሹን የጻፈልን ነው። He's a man that wrote half of the New Testament. ክርስቶስን አብረው ከነበሩት ደቀ መዛሙርቶች በላይ ያብራራልን ነው። He is the one who explained about Christ more than those who have used to be with Christ. ወንጌል እንዲገባን ያደረገን ነው። He is the man that helps us to understand the gospel. ይሄ ሰውዬ ራሴን ጎስማለሁ አለ። He said, I will subdue myself. ራሴን አስገዛለሁ I አለ። will subdue myself, he says. ታዲያ እኔ ማንኛ ራሴን Who am I የማልፈትሸው? not to test my ክብር own ለኢየሱስ self? ይሁን። We need to examine our own self. ሃሌሉያ Hallelujah. በቆይታ አትሸወዱ። Don't be deceived by longevity. ሃሌሉያ Hallelujah. ራሳችሁን እዩ። Test yourself, examine yourself. ምን አይነት መንገድ ላይ ነው ያለሁት በሉ። In which type of path I am. ራስን መግዛት Don't subjecting በራስ oneself. ላይ ባለስልጣን መሆን ማለት ነው። Becoming an authority on your own self. ዛሬ በቅባቱ በራሳችሁ ላይ ባለስልጣን የምትሆኑበትን ጸጋ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። Receive the grace to be a ruler of your own self in the name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ብዙ ሰዎች ከሰይጣን ጋር ነው ትግላቸው። Many individuals are fighting with Satan, አጠገባቸው ያለውን ግን ረስተውታል። but they forgot the one that's besides them. ራሳቸው ረስተውታል። They forgot their own self. ራስን ስታሸንፍ ግን When you overcome, when you win your own self, የዛ ሰይጣን ራሱ አይቀርብህም። at that time even Satan will not come near you. ሰይጣን የሚፈትነን ራሳችንን ባላሸነፍንበት አቅጣጫ። Satan tempts us in the area that we didn't won our own self. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ Jesus Christ ለ3 ዓመት ተኩል አገልግሎት 18 ዓመት ነው ራሱን የገዛው ያሰለጠነው። he trained his own self for 18 years, but he only preached for 3.5 years. አምላክ ሆኖ የነበረ The one who is the Lord, መጀመሪያ የነበረ who is before every creation. ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ የነበረ He is who is before the creation of earth and ለ3 ዓመት ተኩል አገልግሎቱ for his ministry of 3.5 years. 18 ዓመት ራሱን አሰለጠነ። He trained his own self for 18 years. በፈጠራቸው ነው እኮ የሰለጠነው። Even he is trained with the one he created himself. ታውሳላችሁ በ12 ዓመቱ ከእናቱ You ጋር remember at his ወንድሞቹ 12 ጋር ሄዶ when he was ቀረዛው። with mother and his father, he remained there. እዛ ይጠይቅ ነበር። He was asking a question. እዛ ጊዜው እስኪደርስ ያነብ ነበር። Till his time arrived, he used to read. ሃሌሉያ Hallelujah. ከስልጠና በኋላ ግን But after the training, ራሱን አሰልጥኖ ሲጨርስ ግን after finishing training his own self, ማንም የማይልፍበት መንገድ ነበረ። he have the path on which no one will go. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ማንም በዛ አካባቢ ላይ አያልፍም ነበረ። No one will pass on that area. ሃሌሉያ Hallelujah. ማንም በማያልፍበት መንገድ ሁሉም ሰዎች እየተደበደቡ ሲባረሩ When many will go to that path and that's beaten and smitten and return ጌርጌሶን back በሚባለው ቦታ ላይ in that place. ሃሌሉያ Hallelujah. ወዲያውኑ ያ አጋንንት የያዘው ሰው The man that's possessed with the Satan, ልታጠፋን መጣ አለ። do you come to destroy us? He said unto Jesus. ምክንያቱም ራሱን ገዝቷል።
Because he disciplined, controlled his own ብርሃንን self. ይዟል። He is holding the light. ስለዚህ ጨለማ መደበቅ አልቻለም። So the darkness is unable to hide himself. ከዚህ ቀን ጀምሮ Starting from this day, ከእያንዳንዳችሁ ሕይወት ላይ from each one's life, ጨለማ ስፍራ በኢየሱስ ስም አያገኘም። darkness shall not found a place in your life. ሃሌሉያ Hallelujah. ለዚህ ነው ቆላስይስ 4:5 ላይ ሲናገር On Colossians chapter 4 verse 5, ዘመኑን እየዋጃችሁ በውጪ ባሉት ዘንድ በጥበብ ተመላለሱ ይላል። walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. ዘመኑን እየዋጃችሁ Redeeming the time, it says. በሌላ አነጋገር ምንድነው? That means ቀኑን እየተጠቀማችሁ using the days you have, በቀኑ ላይ እየሰለጠናችሁ but ruling the days. ሃሌሉያ Hallelujah. 24 ሰዓቱ እንዴት ነው የሚያልፈው? How do you pass those 24 hours of a day? ሃሌሉያ Hallelujah. ምን እያረጋችሁት አለፈ? How did it pass? እናንተና እግዚአብሔርን በሚጠቅም That by the way that benefits you in the Lord. ነጋችሁ ላይ አስፋልት እያነጠፋችሁ ነው? Are you laying an asphalt on your future, on your Hallelujah. tomorrow? Hallelujah. ዛሬ ላይ ያላነጠፋችሁት ነገ አይሆንም። You didn't prepare today will not happen tomorrow. ሃሌሉያ Hallelujah. ዝም ብዬ አሁን ተነስቼ ነገ የተሻለው ነው ስላልኩ አይሆንም። Only because I said tomorrow is better for me, it will not happen by መፈክር itself. አይደለም። It's not a slogan. ነገ የተሻለ እንዲሆን ዛሬ በኔ በኩል መድሳት ያለብኝ For ነገር tomorrow to be better for me, I have to do a thing today. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus ነው። is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ራሳቸውን የገዙ ሰዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። There are individuals that discipline their own self in the Bible. ዮሴፍ ይባላል። His name is Joseph. ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ ከቁጥር 1 ጀምሮ። On Genesis chapter 39 starting from verse 1. ሃሌሉያ Hallelujah. ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ። Joseph was sold for slavery. ነገር ግን ዮሴፍ ከጴጢፋራ ቤት ከገባ በኋላ መልኩም ያማረ ነበርና ሚስትየው ከጀለችው። Potiphar's wife wanted him because he is so handsome and he's so good person. እሱ ግን እኔ እግዚአብሔርን ምን አልልም But he አልበድልም። says, I will not do everything on the Lord. እኔ እግዚአብሔርን አልበድልም። I will not do evil on the Lord. ይሄ ነገር ድንገት የመጣ አይደለም። This thing didn't come suddenly. ሃሌሉያ Hallelujah. ራሱን ያሰለጠነበት መንገድ ነው። It is the way by which he trained himself. አንዳንድ ሰዎች በሆነ መንገድ ላይ ሲወድቁ እናያለን። We see some individuals why they are failing on some paths. ለምንን መሰላ ራሳቸውን አልገዙትም። They didn't subdue their own selves on that way. ያንን ስላልገዙት አሁን ማድረግ አይችሉም። Because they didn't train themselves before, they are not able to do it at አሁን the spot. አይሆንም የማለት አቅሙ They የላቸውም። don't have the power to say no at the time. ራሱን ያሰለጠነ ሰው ግን But a man that trained his own self, አይሆንም የማለት አቅም አለ። he have the capacity to say no. ዮሴፍ አይሆንም አለ። Joseph said no. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጨረሻውን ታውቃላችሁ። You know, በባዕድ it's ሀገር final. ዜጋ ሳይሆን አሜን In the strange land, without being a citizen of the country, ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። he became a prime minister. ከፍታው የሆነለት ራሱን በገዛው ልክ ነው። He got that high places by disciplining his own self. ሌላው ዳንኤል መመልከት ትችላላችሁ። Also, we can see Daniel. በዳንኤል ምንም አይነት ስህተት አልተገኘበትም። No error is found in Daniel. ታማኝ ነበር። He's faithful. በባቢሎን በሶስት ነገሥታት ዘመን ነግሶ ነበር። He reigned during three kings season in Babylon. ለምን? Why? ዳንኤል ራሱን ይገዛል። Daniel disciplined his own self. ሃሌሉያ። በንጉሱ መብል ይላል ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ በንጉሱ መብልና በሚጠጣው ጠጅ እንዳይረክስ ከማንም ይምጣ ይሄ ጉዳይ እንዳይረክስ But Daniel proposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. የቤተ መንግስት ምግብ ሆነ የሆቴል ምግብ ሆነ የሚያረክሰኝ አንድ ነው። ስለዚህ አልፈልገውም አለ። Whether it is the meal from the palace or from a hotel, if it defiles me, I said I don't want it. አንዳንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ወንድሞችና እህቶች አሉ። Brothers and sisters in different offices. አለቃዬ ስለሚያውቀው ይሄን ጉዳይ ችግር የለውም። Since my boss knows this issue, there is no problem, they say. ሃሌሉያ። አለቃዬ አምላኬ አይደለም። My boss is not my God. አለቃዬ አምላኬ አይደለም። My boss is not my God. አንድ አምላክ ነው ያለኝ። I have only one God. እሱ የሚጠላውን እጠላለሁ። I hate the things he hates. እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር የሚጠላውን እጠላለሁ Say, በሉት። I hate the things the Lord hates. እግዚአብሔር አባታችሁ ከሆነ አባቴ If the የሚጠላውን Lord is your እጠላለሁ በሉት። father,
I hate what my father hates. እሱ የሚወደውን እወዳለሁ። I love what he loves. ዳንኤል ያደረገው ይሄንን ነው። Daniel did this thing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እግዚአብሔር የሚጠላውን ነገር ነው አለ። He said no to the things the Lord hates. ትርፍራፊ እኮ አይደለም፣ የንጉሱ መብል። It is the meal of the king. ሃሌሉያ Hallelujah. የንጉሱ መብል It's the meal of the king. አልፈልገውም አለ። He said, I don't want it. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኃጢአት ነው። Sin is a sin. ኃጢአትን አንዳንድ ሰው Some individuals ኃጢአት ለማለት ይቸገራል። just it gets so challenging to say to a sin it's a sin. It looks like ምንድነው ይመስላል እንጂ ግን They will say it seems sin but it is not, they say. የመሽሎኪያ በር ይፈልጋል። They will look for escape route. ነጮቹ black and white ይላሉ። The white says black and white. Hallelujah. 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 ስለዚህ there is no gray color ይላሉ። They say ወይ ወደ አማርኛ ተረጉም እኔ ፈረንጅኛ ከነጭና ከጥቁር ውጪ ሌላ ቀለም የለም ይላሉ። ሃሌሉያ ግራጫ የለም። መሰዊያው ነው መሰለኝ እንግሊዘኛ እየመጣ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ከግሬ የሚባል ከለር የለም ይላሉ። They say there is no gray color. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምክንያቱም ከነጭ ከወጣ ጥቁር ሆኗል። Because if it is out of white it becomes black. ሃሌሉያ Hallelujah. ማመቻመች የሚባል ነገር መኖር የለበትም። So there should be no in between. Compromise. Yes. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ነጩን ነጭ ለማለት ጥቁሩን ጥቁር ለማለት ድፍረት ያስፈልጋል። To say to the white is white and to the black is black, it needs boldness. ይሄ ደግሞ ራስን ማሰልጠን And this needs to train to our own self. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus Christ. ከጽድቅ ጋር ለመቆም በኢየሱስ ስም ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace in the name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ዳንኤል ምንም አይን ድፍረቱ ነበረው። Daniel have the boldness about everything. ታውቃላችሁ ዳንኤል ሕግ ወጥቶ እንኳን ሳይ የአምላኩን ሕግ አስበለጠ። Even when a law is declared, he just prioritized the law of his Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የአምላኩ ሕግ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አይኖረ ነው። The law his Lord says, let there be no Lord other than the Lord. እርሱም ብቻ አምልክ ነው። Worship only him. ንጉሱ ተነሳና ደግሞ The 30 king ቀን stood ማንንም and አያመልክም for ማለት 30 days no one will worship. ይሄ የሰለጠንኩበት መንገድ አይደለም ማለት። Then he said, this is not the way I have trained. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የሰለጠንኩበት መንገድ አይደለም። This is not the way I am trained. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለዚህ ስኬታማ መሆን ትፈልጋላችሁ? So do you want to be successful? ከፊታችን የቀደሙ የተሳካላቸውን መንገድ መከተል ነው። Follow the paths of those who go ahead of us, who are successful. ሃሌሉያ Hallelujah. ወደዚህ ስንመጣ መንገድ እያወጣን አልመጣንም። When we come to this place, we didn't create the path by our own self. በወጣ መንገድ ነው የመጣ ነው። We came by the way that's already created, prepared. ከኛ በፊት የተጓዙ አሉ። There are those who goes before us. ከኛ በፊት ከፍታ የወረሱ አሉ። Those who have possessed a high place before እነሱ us. እንዴት ሄዱ? How did they reach? እነሱ እንዴት at that place? ተሳካላቸው? How did they get successful? ሃሌሉያ Hallelujah. ያን መንገድ እንድንረዳ እግዚአብሔር ጸጋውን ይስጠን። May the Lord give us a grace to understand that path. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ጳውሎስንም መመልከት ትችላላችሁ። You can look unto Paul, ራሱን የሚገዛ ነበር። a man that subdued his own self. ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር 1 Corinthians chapter 10 verse 23. ሁሉ ተፈቅዶልኛል አለ። He said, all things are lawful for me. ሁሉ ነገር ተፈቅዶልኛል። All things are lawful for ሁሉ me. ግን የሚጠቅም አይደለም። But all things are not expedient. ሁሉ ተፈቅዶልኛል። All things are lawful for ነገር me. ግን ሁሉ የሚያነጽ አይደለም። But all things edify not. ሃሌሉያ Hallelujah. የተፈቀደ ነገር ሁሉ ታደርገዋለህ ማለት አይደለም። Everything that allowed means you will operate on them. That doesn't mean you will operate on it. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው ወዳጆቼ? What I'm saying to you, ራስን መግዛት። subduing oneself. ነህምያን ስትመለከቱ When you look unto Nehemiah, ነህምያ በይሁዳ ላይ ንጉስ እንዲሆን
ንጉሱ አዘዘው አለቃ እንዲሆን አዘዘው The king instructed him to be a ruler on Judea. ነገር ግን ነህምያ ምን አለ But what did Nehemiah replied? ላለቃ የሚገባውን ነገር እንኳን አልወሰድኩም አለ I didn't took anything that deserves to a ruler for a ruler. የሚወዝ ላለቃ የሚገባ ነው It is deserving to a ruler. ግን በራሴ ፈቃድ ትቼዋለሁ But by my own will I left it. ሃሌሉያ Hallelujah. በራሴ ፈቃድ By ትቼዋለሁ my own will I left those things. ስለሚገባ ብለህ አታድርገው Don't do it because you deserve it. ሃሌሉያ Hallelujah. ስላለን መብላት ስለምንችል በሳምንት 7 በወር 30 ቀን መብላት የለብንም Because we are able to eat, we don't eat each 7 days in the week and each 30 days in a month. አንዳንድ ጊዜ ጾም በራሳችንም ላይ ማወጅ አለብን Sometimes we need to declare fasting on our own self. ቸርች እስክታውጅ መጠበቅ የለብንም We don't have to wait till it is declared by a church. I don't know የሕክምና ባለሙያዎች እዚህ ስላላችሁ You are some medical individuals are here. 7 ቀን መብላት አደጋ ነው የሚሉ Eating each 7 days have a danger. They say ከፈረሱ አፍስሙ በቀን 3 መብላት ለሰውነት ጤና አይደለም ይላል ሰምታችኋል ለጠቢብ ቃል ይበቃዋል Eating 3 days per day is not good for a health. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ ሰውነታችን ቢያንስ አንድ ቀን ይፈልጋል ራሱን የሚያጸዳበት Our flesh needs at least 1 day per which it cleanses its own self. የጽዳት ቀን እየከለከልነው እኮ ነው We are hindering the days of washing or cleaning. በሳምንት አንድ ቀን የጽዳት ቀን ይፈልጋል ሰውነታችን Our body needs a cleansing day per 1 day per week. የሕክምና ሳይንስ ትምህርት ክፍል አይደለም ጌታ It's ይመስገን not a medical class. ራስን መግዛት Subduing oneself. ያመጣውት ራስን ስለመግዛት ነው It is about disciplining oneself. ምግብ ስላለ ሁሌ መብላት የለብንም Don't eat because there is meal each and every አንዳንዴ day. ማራቅ አለብን Sometimes we have to push that meal away from our own self. ሃሌሉያ Hallelujah. የኛ ስለሆነ ሁሉም ነገር እንደፈለግን መጠቀም የለብንም Don't use because it's ours. አንዳንድ ጊዜ አያስፈልግም Sometimes we don't need them. ልንል ይገባል አሜን We have to say that. እግዚአብሔር ጸጋውን ይስጣችሁ May the Lord give you grace. ዛሬ እንቅፋቶች ይወገዳሉ Today barriers shall be destroyed. ከእያንዳንዳችሁ ሕይወት ላይ እንቅፋቶች ይወገዳሉ Each one's life they shall be removed. እርግማኖች ስውር እንቅፋቶች ናቸው Curses are invisible barriers. ሃሌሉያ Hallelujah. በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ጣዖት ማምለክ ከአባቶቻችን ከቀድመ አያቶቻችን የመጣ ነገር ነው Especially worshipping idols in Africa came from forefathers. It's well known, ኢትዮጵያን ጨምሮ including Ethiopia. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ጥቂት ራቅ ብላችሁ 5-6 ስትቆጥሩ የሆነ ጠንቋይ ወይ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ If you count your generation 4, 5 above, you might get a witch, enchanters, አሊያም ደግሞ ግፍ የፈጸሙ ሰዎች ታገኛላችሁ the ones who did evil things. ታውቃላችሁ የባላባት ስርዓት ምናምን የነበረ ጊዜ Do you know during the feudal time, እነዚህ አነስ ያለ ህይወት ያላቸውን ይጨቁኑ ነበር በጣም ያሰቃዩ ነበር based on the authority they have, they will oppress those which are under them. ያ የዘሩት ዘር ዛሬ ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸውን ያንቃል The seed they have sown is hanging their children, their grandchildren today. ያን ሰውዬ እኮ አሁን እኔና እናንተ ስሙንም አናውቀውም Even we don't know the name of that person. ነገር ግን ተከታትሎ ዘርን ያንቃል But it shall follow the lineage, the generation, and hangs the seed. ነገር ግን ዛሬ በብርሃን Today, by the በኢየሱስ ስም ከስሩ in the name of ነቅለዋለን Jesus, we will uproot it from its root. መቁረጥ አይደለም ከስሩ We መንቀል will not cut it, we will uproot it from the root. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ቁጥር 12 ላይ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም አለ Our Bible says on Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, ካለቆች ከስልጣናት ጋር ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር ነው but against principalities, against power, and against rulers of the darkness of በሰማዩ this world, ስፍራ ካሉ ርኩሳን መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር against ነው the spiritual wickedness of high places. ሃሌሉያ Hallelujah. ይሄ መንፈሳዊ ተልእኮ ያለው ነው እያነቀ ያለው It is this, the one who have a mission of a spiritual mission that's hanging.
ሃሌሉያ። Hallelujah. አንዳንድ ቤተሰብ ላይ In some families, ተወራራሽ የሆነ በሽታ አለ። there are a hereditary disease. ሐኪም ቤት ስትሄዱ ለዚህ ነው የሚጠይቋችሁ። When you go to a hospital, that's why they ask you. እንዲህ ያለ ህመም በእናንተ ዘር አለ? Such types of sickness in your generation, in your lineage. አባቴ እንዲነበረው Then you will say, እሺ ራቅ በል ይላል። grandfather, my ከዛ father, በኋላ ያ ነገር or forefather. ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today, in the name of ያንን Jesus, በሽታ ከስሩ sickness and በኢየሱስ ስም እንዲደርቅ አውጃለሁ። I will declare for them to dry from its root. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በሽታ አልወርስም በሉስ። Say, I will not inherit a sickness. ኧረ አትፍሩ። በሽታ አልወርስም I በሉ። will not inherit disease and sickness. ቤትና መኪና እንወርሳለን እንጂ We will inherit ክብር houses and ለኢየሱስ cars. ይሁን። Glory to አሜን። Jesus. በሽታ እንወርስም። We will not inherit Amen. sickness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to ገላትያ Jesus. ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 13 እስከ 14 ሲናገር On Galatians chapter 3 from verse 13, በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደጻፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሕግ እርግማን ምን አደረገን? እስቲ አንድ ሰው ተዋጅቻለሁ ይበል። Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. ሃሌሉያ። Hallelujah. ተዋጅተናል። We are redeemed. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? What does that mean? የሚጠይቀው ክፍያ በሙሉ ተከፍሏል። The payment that are requested is already paid. ታስታውሳላችሁ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ When Jesus is on the cross, የመጨረሻው ቃል the last word, ተፈጸመ። he said it is finished. ሃሌሉያ። ያ Hallelujah. ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean? በኃጢአት ምክንያት Because of sin, ዘፍጥረት 3 ላይ የመጣው ያ እርግማን that curse that came on Genesis chapter 3, because of እስከኔና sin, እስከ እናንተም ከኛም በኋላ ለሚመጣው ትውልድ for our generation and the generation that comes after us, ክፍያው ተፈጸመ። the payment is already made. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ለተከፈለ ክፍያ ተጠያቂ አይደለንም። So we are not responsible for a price that's already paid. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ እንደዚህ ሲባል ኖ ከኔ በቀር አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ላይ አይሰለጥንም። So we have to say, this shall not come on me, will not overtake me. አንድ ጊዜ አንድ ህመም ተሰማኝና ለቼክአፕ ሄድኩ። One time I have felt something and I goes for a checkup. ሃሌሉያ። Hallelujah. እና ምንድነው ፕሮስቴት ካንሰር ነው ምናምን They said a prostate cancer ብለው or something. ልክ ነኝ? ስሙን ነው የምልህ። ስሙን ሰጡኝ። They give the name. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to ኖ ኖ Jesus. በእኔ ላይ ሊሆን አይችልም አልኩ። Then I said, this shall not happen on me. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. በእኔ ላይ ሊሆን አይችልም I አልኩ። said, this will not happen on me. እዛላ የሚያሳየው ውጤቱ ይሄ ነው አለ። Then after that they said, the result shows this. They said, አላውቅም በእኔ ላይ ግን አይሆንም I አልኩ don't know ለዶክተሩ። that, but this shall not happen on me. I said to them. ከሳምንት በኋላ እመጣለሁ አልኩት። Then I told them to return back after a week. እንደገና ራሱ ዶክተር ጋር ቀረብኩ። Then I returned back to the same doctor. እንደገና ምርመራ አደረግኩ። Again he made a diagnosis on me. ሃሌሉያ። Hallelujah. እዛ እንዴት ሊሆን ይችላል? Then how did it happen? He asked me. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምንም ነገር የለም። There is no trace of sickness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሐዋሳ በነበርኩበት ጊዜ When I used to be in Awasa, እንደዚህ አይነት ካለ ጣራ ላይ ስፒከር እንሰቅላለን ብለን በጀርባ የወደቅኩኝ። while trying to hang a speaker on the seal, I fell down on my back. ሃሌሉያ። Hallelujah. በዛ ሰዓት ላይ ተንጫጩ። At this time there was a noise. ምስጋና ነበረች የዛ ጊዜ። Ghana was there at the time. የተወሰነ ደቂቃ ራሴን አላቅም ነበር። After some few minutes, ከዛ I'm በኋላ unconscious. መጨረሻ ላይ ውሰዱኝ መሰዊያው ላይ አልኩኝ። Then at the end, I asked them to take me to the altar. መሰዊያው ላይ ወጣ አስቀመጡኝ። They put me on the altar. እግዚአብሔር እዚህ መሰዊያ ላይ ያንተን ቃል ነው የሰበኩት። Then I said unto the Lord, I preached your word on this ከራሴ altar. ምንም ነገር እንዳላልኩኝ አረጋግጥ አልኩት። Just confirm that I did nothing from myself. እዛ አንድ ሆስፒታል ወሰዱኝ። Then they took me to a hospital. በዛ ሰዓት ላይ እግሬ ይንቀሳቀሳል አሉኝ። Then they asked me, did your legs move?
እውነታው አይንቀሳቀስም፣ ጣቶቼም አይታዘዙም። The reality is they are not moving and even my fingers are not operating. ሃሌሉያ Hallelujah. እዛ በኋላ ምንም MRI After that everything ስካኖች ሁሉ ተደረጉ። CT scan, every scans were made. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስፓይናል ኮርዱ ላይ ስብራት ስላለ ኦፕሬት መደረግ አለበት። They have said that since there is a breakage on the spinal cord, he needs to undertake an operation. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. 4 ሰዓት አካባቢ ነበር የሆነው። 8 ሰዓት ቤታችን ገባን። ልክ ነኝ? It is around 10, then after 12 we return back to home. አሁን መቼም ፊታችሁ እያያችሁኝ የተሰበረ ሰው አታዩም። At this time you didn't look someone who is broken. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምን እያልኳችሁ ነው ያለሁት? What am I saying to you? ሃሌሉያ Hallelujah. ራስን ማሰልጠን ያስፈልጋል። We need to train ourselves. ማንም የሰጣችሁን አትቀበሉ። Don't receive things that anyone is giving unto you. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ይህ ሰውዬ ብዙ ስላወራ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ነው። This man who is speaking before you is helped by the Lord greatly. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is ክብር Lord. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 36 ላይ ሲናገር On John chapter 8 verse 36, እንግዲህ ልጁ አርነት ቢያወጣችኋል if the Son that make you free, በእውነት አርነት ወጥታችኋል። you shall be free indeed. ዛሬ በኢየሱስ ስም አርነታችሁን In the ታውጃላችሁ። name of Jesus, you shall declare your liberty today. በጌታ በኢየሱስ ስም ታውጃላችሁ። In the name of Jesus, you shall declare it. ግን ጉዳዩ አንድና አንድ ነው። But the thing is one and one. ዛሬ ቅባቱ ሲመጣ Today when the anointing ምን comes, ታያላችሁ? what do you see? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 11 ላይ ሲናገር On Jeremiah chapter 1 verse ደግሞ 11, የእግዚአብሔር ቃል መጣ ይላል። again the word of God came. ኤርምያስ ሆይ ምን ታያለህ? Jeremiah, what do you see? እነሆ የለውዝ በትር አያለዋል። He said, I see a rod of an almond tree. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እነሆ የለውዝ በትር ምን አላለው? I see a rod of what? An almond tree. አያለዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እስከ Jeremiah 12 chapter 1 verse 11 and 12. ሃሌሉያ። Hallelujah. የለውዝ በትር አያለው አለ። He said, I see almond tree. ፈጽመው ዘንድ ለቃሌ እተጋለሁ። Then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. ፈጽመው ዘንድ ለቃሌ እተጋለሁ። I will hasten my word to ዛሬ perform it. በቅባቱ አገልግሎት ምንድን ነው የምታዩት? What do you see by the ministry of the እነዛ anointing ስውር oil? እንቅፋቶች ሲወገዱ ነው የምታዩት። Are you looking ከጤንነታችሁ for those ሲወገዱ ነው የምታዩት። getting removed from your health? ከእጆቻችሁ ስራ ሲወገዱ ነው Are you የምታዩት። looking them while they are removed from your life? እግዚአብሔር እያለ ያለው ምን ታያለህ ነው። The Lord is saying, what are you looking? ፈጽመው ዘንድ ለቃሌ እተጋለሁ። I shall hasten to perform my word. He said. ታስታውሳላችሁ አብርሃም Do you remember Abraham? ታላቅ ሕዝብ አደርጋለሁ ባርካለሁ ብሎ ተናግሮታል። The Lord spoke unto me, I make you a great nation, I will bless you ግን unto you. እየሆነ ያለው ሌላ ነገር ነው። The things that are happening is opposite to ኤሌዘር it. የሚባለው ሰውዬ ቤት ውስጥ ይዋለዳል። The things are happening in his life. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መጥቶ ሲጠይቀው እባክህ ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው አለ። Then he said unto Eliezer, is going to possess ከዛ inheritance. እግዚአብሔር ምን አለ? ይህ አይወርስህም The አለ። Lord said, this shall not possess you. ዛሬ ከጎናችሁ ያለውን ሰው They እንዲበሉልኝ say to someone besides you. ሃሌሉያ። Hallelujah. የምትፈራው ነገር በሉት The thing you are afraid of አይወርስህም will በሉት። not possess you. ጮክ በሉና እንደገና ንገሩት። የምትፈራው ነገር Say በሉት። to it, the things that are you are afraid of, የሚያስፈራራህ ነገር በሉት the things that are frightening you አይወርስህም will በሉት። not possess you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ይህ አይወርስህም አለው። This will not ተነሳና possess you. ውጣ አለው። Arise and go አስወጣው። outside. He took ከዛ him በኋላ out. የሰማይ ከዋክብትን ተመልከቷል። Look, in the ዛሬ starting to በጌታ look unto the በኢየሱስ ስም stars of the heaven. አይኖቻችሁ ላይ ያለ መሸፈኛ የተወገደ ይሆን። Today, every veil that አጥርታችሁ የምታዩበት ጸጋ ይለቀቅላችሁ። receive a grace to አንገቶቻችሁን see ዝቅ አድርጉና clearly. ሁሉ Bow ሰው your heads ይጸልያል። and let's pray. የምታዩትን ተናገሩ። አሁን የምታዩትን ተናገሩ። ከልባችሁ ተናገሩ። ሃሌሉያ። የምታዩትን ተናገሩ። ሃሌሉያ። Speak what you have seen. እየጸለይን ሳለን While we are praying, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ those of you who didn't receive Jesus ለእናንተ Christ, መጀመሪያ as your Lord and ልጸልይላችሁ Savior, እፈልጋለሁ። we would like to pray for you. ነፃ የመውጫው